बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिकल tutorials.org की जानिब से मैं हूं सिकंदर हैदर। आज की वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे एक एसी एम्पेयर मीटर को या एक एसी या डीसी एमीटर को वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो एसी एमीटर में टू टाइप्स आते हैं। एक सीटी टाइप होता है जो करंट ट्रांसफार्मर के साथ लगा होता है। ज़्यादातर डीसी एमीटर में ये टाइप्स आते हैं कि उसके साथ भी आपको एक करंट ट्रांसफार्मर लगाना होता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो करंट ट्रांसफार्मर होते हैं सीटी कॉइल, वो रिगार्डिंग जो आपको एमीटर के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक लगाना है। ठीक है, आज हम सिंपली जो सीरीज टाइप एमीटर्स होते हैं, एम्पेयर मीटर्स होते हैं, उसके वायरिंग कनेक्शन के बारे में आपको बताएंगे। जो ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये एक एसी एम्पेयर मीटर है। ठीक है, तो ये एक एसी एम्पेयर मीटर है। ये आप इससे एम्पेयर को मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद मैं आपको दूसरा मीटर दिखा देता हूँ जो कि ये देखिए, ये एक डीसी एम्पेयर मीटर है जो सिपर से लेकर यानी 0.01 से लेकर 5 एम्पेयर तक एम्पेयर की मेजरमेंट कर सके, इसकी पैमाइश कर सकते हैं। ठीक है, एम्पेयर उस चीज़ को हम कहते हैं, यानी अगर एक सर्किट में एक वोल्ट प्रोवाइड करने से और उस सर्किट की जो रेजिस्टेंस हो 1 ओहम हो, उससे जो मकदार का करंट हमें मौसूल होगा उसको 1 एम्पेयर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो एक इलेक्ट्रॉन बहाव का जो एक और भी एक स्पेसिफिक पॉइंट है जहाँ पर मैं उसके बारे में आपको इंशाल्लाह बता दूंगा। अभी मुझे ज़रा याद नहीं है कि उसके कोई कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों के ये बहाव जो है ये जिसकी एक पॉइंट होती है, जितने एक सेकंड में एक उस पॉइंट को अबूर कर लेता है तो वो 1 एम्पेयर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास एक डीसी एमीटर है तो उसको भी आसानी आप वायर कर सकते हैं। अगर एसी है, अल्टरनेटिंग करंट वाली है या डायरेक्ट करंट, तो जो सीरीज टाइप है उस दोनों का मेथड सेम है। ठीक है, मैं आपको इसका सेकंड जो ये साइंबल डायग्राम में दिखाया, तो ये एक साइंबल डायग्राम, ये साइंबल है। ठीक है, ये एमीटर का साइंबल है। जहाँ भी ये सर्किट में ये साइंबल आपको नज़र आए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको एमीटर लगाना है या ये इस जगह पर एमीटर लगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये मैंने जो एमीटर की वायरिंग कनेक्शन दिखाई है ये एसी और डीसी के लिए सेम है। ठीक है, अगर आप डीसी में करना चाहते, यहाँ पर तो एक डीसी दिखाई, ठीक है मैंने, तो अगर डीसी के लिए करना चाहते हैं या एसी के लिए, तो आपने जस्ट अपने पैज या गर्म तार हॉट वायर को एमीटर को प्रोवाइड करना है, एमीटर के दूसरे टर्मिनल से लेना है। ठीक है, लेकिन ये आपने सिर्फ उन एमीटर्स के साथ करना है। एम्पेयर की जो पैमाइश की जो घड़ियाँ आते हो या जो डिवाइस है उसके साथ करना है जो सीरीज टाइप हो, जो करंट ट्रांसफार्मर के साथ काम करते हो उसके साथ ये तरीक़ेकार आपने नहीं अपनाना है। ठीक है, उसके और मैं आपको एक और बात बताते चलो, जो सीरीज टाइप होते हैं उसके जो बैकअप की जो पीछे जो टर्मिनल्स होती है वो मजबूत होती है, ज़्यादातर हाई लोड के लिए बनी होती है। जो करंट ट्रांसफार्मर के साथ काम करते हैं वो एमीटर की जो पीछे वाले टर्मिनल्स होते हैं वो सिंपली सिर्फ कनेक्शन के लिए होते हैं। ठीक है, और इस पर लिखा भी होता है, अगर आपके पास सी जो करंट ट्रांसफार्मर का एमीटर है तो उस पर 5/60, 5/200, इट्स मीन्स दैट 5/60, तो ये जब लिखा होगा तो आपको पता चल जाएगा कि एक सीटी टाइप है। और भी आपको पता लग सकता है उसकी जो आप उसकी जो डिटेल्स देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि एक सीटी टाइप यानी करंट ट्रांसफार्मर के साथ इंस्टॉल होता है। ठीक है, और जो कम लोड के लिए हम जो एमीटर को इस्तेमाल करते हैं वो सीरीज टाइप होते हैं, यानी इसको आपने सीरीज में लगाना है। ठीक है,
تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ الٹرنیٹنگ کرنٹ کی سپلائی، تو آپ نے اپنا گرم تار یہاں پر دینا ہے اور دوسرے ٹرمینل سے لینا ہے. یہ میں نے سائمبل لگا ہے لیکن آپ کی ایکسپلینیشن کے لیے، ٹھیک ہے. اور نیوٹرل آپ کا ڈائریکٹ ہوگا. اگر آپ اس میں نیوٹرل یہاں پر لگاتے ہو، گرم آپ کا ڈائریکٹ ہوگا، پھر بھی یہی سیم کام کرے گا، ٹھیک ہے. لیکن ڈی سی میں اگر آپ یہاں پر گرم دے تو یہاں سے گرم لے لینا اور یہاں سے نیوٹرل. تو یہ دونوں کے لیے سیم ہے میتھڈ ہے. اگر ڈی سی میں کوئی ڈائیوڈز ٹائپ ہو، یعنی آپ ڈائیوڈز ٹائپ ہو، لیکن زیادہ تر ایمیٹر دونوں سائڈ پر کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے. نیکسٹ میں آپ کو اس کی جو انسٹالیشن کی جو ایک تصویر دکھا دیتا ہوں کہ کیسے ڈی سی کے لیے ایمیٹر انسٹائل ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تصویر آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ایک ڈی سی ایمیٹر ہے، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ سپلائی یہاں پر آئی ہے، یہاں سے اس ایمیٹر کو پرووائڈ ہوئے، اس ایمیٹر سے لے یہاں پر کنیکٹ ہو کر لوڈ کی طرف چلی گئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جتنا بھی لوڈ ہوگا اس ایمیٹر میں یہ شو ہوگا، ٹھیک ہے. ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کو ڈی سی اور اے سی ایمپیر میٹر کی جو پہچان ہے وہ کیسے کرانی ہے. تو یہاں پر یہ نشان آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایک سیدھا لائن ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈی سی ایمپیر میٹر ہے، ٹھیک ہے. اور ایمپیر میٹر کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ جہاں پر اے لکھا ہوگا تو وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ ایک ایمپیر میٹر ہے، ٹھیک ہے. تو ایمپیر میٹر اس میٹر کو کہتے ہیں جس سے ہم اپنا لوڈ چیک کرتے ہیں، یعنی اب ہماری بجلی کی جو کنزمپشن ہوتی ہے، یعنی جتنا ہمارا خرچہ ہوتا ہے اس کے بارے میں صرف چیک کرتے ہیں، یا ایک چیز کا لوڈ دیکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال سے آپ نے جو ایمپیر میٹر کی جو کنیکشن ہے اور ایمپیر میٹر کی جو وائرنگ کنیکشن ہے اس کو سیکھ لیا ہوگا. مزید ٹیوٹوریلز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوٹوریل میں ہم میٹر کو کرنٹ ٹرانسفارمر کے ساتھ، اور پھر اس کرنٹ ٹرانسفارمر کے بعد ایک دوسری ویڈیو ہماری آنے والی ہے جس میں ہم ڈسٹریبیوشن بورڈ کی انسٹالیشن، کرنٹ ٹرانسفارمر اور ایمیٹرز اور فار ڈیفرنٹ لوڈ استعمال کریں گے. تو وہ ایک اور اچھا اور پھر 3 فیز تو آنے والے ہیں، ٹھیک ہے. تو مزید ٹیوٹوریلز کے لیے ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو ضرور سبسکرائب کیجیے، کیونکہ میں اس سے حوصلہ افزائی میں کہ آگے ویڈیوز بنانے کے لیے کوئی تو دلچسپی لے رہا ہے، ٹھیک ہے. اور تو اسی کے ساتھ ہی آج کا کلاس ختم ہوتا ہے. خدا حافظ.